que be chez le rebelle abismillah actuellement déjà sans faire un entretien exclusif là comme annoncé entre une fois bi ko amena professeur Clément Damele Bara ale mi kun enlever là antuna ko akumina depuis mekalo clé kononto samba flani mugan fo ka se bi mekalo clé mugan ani flama le temps ani duru boyanko encore keni embarqué ñogon Clément awale kun be bulula bi abe akadema la anko amena se arema amena togomina akase ka do fo mali dunya kan amado bi be sigilenu ka lamelike be sigilenu ka klumada ke mimena bo klimada bamano kuti ko ka fenta sunkoro o ye agregere bisigi kunye woni ala sonama atke bashi min na mi dese projet Clément Damele insu est-ce que bensu demaya bashi teren alhamdulillah koro ikun be bolula sani anga do folo émission kono ibe fulike Actu Media flabago ya masolo ka temeni anga nyimani merci beaucoup ka foli bla ala me bra bema ana flabago bela jideni ka foli bla mali na kanu bra bema mali kono ani mali kokan avant que nga ta umbe fe ka foli bla kanu bra bema araske be malon ye ko do be ya o kuma nke gawi jarani so mo chama kumbe mun kumbe to afana climat bin ko ina bin kelala be fen fela mali kono malon te mo ka nyuma ndon domina ni ko yisro mo shika strate kala kuma kumbe fone do me kuma ngara galon ya jarani parce que kam ni minana mali kono mali kokan be willa ki jo ouais kala nga tom nu be mali kokan nga tom be mali kona awre kuna fondilaw activistu ani tom nu be mali kono ani mali mo ba mu be parce que kala mo ba chama nga chisirama mo ba chama nga chisirama mo kala nen chama nga chisirama nyama kala do refna nga chisirama akacha mo chama na na nyere fondation ka do ke kibe men befu ouais o fuli laban ke munu go ko mina na ka jaru yi ku fenafu ibulu fenafu mu fenafu parce que mo kelembe non o be mo doucement de maka kelela o commandi mami o commandi mo mi ni ado ko jugu mo mo jugu bi deme ika sebeke parce que va fo na datori la o ka dali donc ibi jija adaka na tula donc be mo ke sebeke la donc an ni jugu munun be ko ko ku fana ni ce parce que kuma chama fora ka soro min leno kuma chama fora mo chama bora ka kuma ni ko mo soro bi ni jugu don donc ni kara sababu ye fene nga don ka fo umi do kentiri mo tentiri unte do jati fene ka fo ko nga ko bubulo ka sena kela nya do jatemene mo akeka do fene be mbolo misika njigi singolula nya ka fo ote o do refine kumbe mba do kumbe to ando ya ma be ngono nga banati parce que malen be fakile mbaki o menya do ka fo minele a jarwi o membe befu ka befu be ka kewale la mo do fene kumbe munta don ka fo ni kuyin soro ku be se ni hakela asira e fatima o ka Umar Marko par exemple ne misal di ne na ma gire nyona ka se o akema ay kuma mun fo ana ku mun ke ani are bulubul la ka ta se mo mun ma ko wuli ku jo a chama fora yana bimboli nun to ko rakero na be nyono mais amma sika gire nyona ka se na kala ne kunta don ni ku afuni ko ne minelengo ko Umar Marko be ni ke ne kunta don la mba do nga ko gadai donc tara sira na kela arasi jal dimsinu nga dimsinu ndogonu mais ta do nga be faria kata micro takka kumata eras kibe era bola yana nyuguna chama na tonde fenfebe jiye kono mali kono mali kokan ka befu malien munumbe mali region na ko do ke min jaranye do senegalaw an bagamarlaw mali region kono ka damne kay kata sifu Tombouctou parce que fora yana bi ko kidal kaw kungo kube marché lundi kidal kaw ta marché ne to la ro donc malo nga jurubena kibe me santi ga jurumi sara malo jurumi do ne klimana me santi ga sara mais ne psika la rum di malo ma
k'i bɛ ne bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye ni climat bɛ sa n t'u janfa ni climat bɛ sa n tɛ maliyɛnw janfa o miyaŋaya yɛrɛ taabolo ye ni climat bɛ sa n ye kɛlɛ min daminɛ hali ni n kɛra Mali président ye n t'a dabila dunko juguya ni yuruguyurugu ani nkalontigɛ ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ hali ni ne kɛra Mali président ne t'a kɛlɛ dabila fo kaburu kɔnɔ n t'a dabila n b'o lawuru di maliyɛnw ma wa kɛlɛ yɛrɛ foyi m'a juguya fo sisan foyi m'a juguya fo sisan sisan nin y'a dɔn ja n bɛ kɛlɛ min na n bɛ sira min kan n kan ka continuer wa n bɛ continuer fo la a kɛlɛ tɛ ban Ala k'o kɛ o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ procès climat Danbɛlɛ i minɛnen mɔgɔ caman y'i ta fɔ sani an ka taa fɔlɔ minɛ kun na mais i minɛna cogo di ne kɔni ne ye a fɔ n ka interview dɔ kɔnɔ n Gasama kɛ interview Gasama yɛrɛ kumana i minɛna cogo min na kumana kan Musa Sinko taara ale fana fɛ ale fana kumana kan mais ne ye scène dɔ assister ma assister mais i minɛna yɔrɔ min na Bangoni kɛnɛba a filmé bɛ ne bolo mais ne bɛ fɛ bi climat minɛna cogo min yɔrɔ min lahala min kɔnɔ n bɛ fɛ kɔrɔ i k'i da don a la pour que ka kunba bɔ maliyɛnw na procès climat Danbɛlɛ minɛna cogo di waati jumɛn yɔrɔ jumɛn a kɛra sibiridon mɛ kalo tile 9 n minɛna n ye heure lajɛ 13h32 minutes parce que n ka ko caman bɛ yen n b'a jateminɛ kosɛbɛ exactement tuma min na u bɛ mobili lajɔ il était 13h32 minutes exactement a kɛra Bangoni kɛnɛbani na ka bɛn n'i bɔra plateau sira fɛ i mana munumunu dɔrɔn k'i b'i ɲɛsin Bangoni Jɛgɛnɛbugu ma a kɛra o caman yɛrɛ kagulennen don donc ɲɛda tɛ yen parce que u kɛlen bɛ ka kagulu don an b'a fɔ min ma ko ninjaw bɛ fini fɛn min don kɛlen bɛ k'o don u kunkolo la u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye u ye fan bɛɛ bloqué marifa b'u bolo Danbɛlɛ fɔ n'i bɛ ka taa terroriste capturer a ka jugu ni terroriste minɛlen terroriste dɔw bɛ minɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn ni mɔgɔ 1 de fɛ o bɛ minɛ tuma min na marifaw ni fɛnw fan bɛɛ a kɛra minnu ɲɛna minnu y'a komi yɛrɛ k'i y'a film ye n'i ye marifa tigiw ni fɛnw kɛlen bɛ ka yɔrɔ minɛ donc ne m'a faamu u girinna ka na ɲɛsin mobili ma donc n ye vitre jigin n y'u ɲininka n ko aw ye jɔn de ye u ma kuma u bɛ kule la fan bɛɛ dɔ b'a la marifa cɛ a ka pinɛ na dɔ b'a la n'a ma jigin mugu cɛ la u b'a fɔ ten bon on va te tirer dessus si tu descends pas non ben n ko tubabukan na n ko vous êtes qui aw ye jɔn de ye kelen bɛ yen je pense que a y'a faamu n tɛ fɛ ka bɔ mobili kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔ ye u b'a fɔ o ma ko pistolet dɔw yɛlɛma u bɛ k'o gosi sen kun n sen bananen bɛ yan de donc u bɛ k'o gosi donc sen tigɛra ayi o joli bɛ ka bɔn k'i to mobili kɔnɔ o joli bɛ ka bɔn k'i bugɔ i sen na ni marifa juguru ye voilà pistolet juguru donc sen tigɛra donc o joli bɛ ka bɔn a ko donc u y'a ye n tɛ ka jigin donc kelen ko o la ko kaɲɛ de don bon maintenant n jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ donc n ye mɔgɔw nan'u jɔ k'an filɛ donc u ko a ye minute ni fɛn ne ko non est ce que minute ko de don wa n ko ne tɛna boli ka taa yɔrɔ la n tɛ foyi ko mais n ka ye n ka mobili jɔ kɛrɛfɛ o ko non ko tɛ problème ye ko n ka tugu olu kɔ dɔrɔn ko olu b'o occupé mobili ko la donc n tagamana sisan n nana se u ka mobili da la n sera u ka mobili da la u ye kagulu don kunkolo la yen k'an fili ka don u ka mobili kɔnɔ u fana donna côté 2 fɛ ka mobili datugu mobili filanan tugura o kɔ donc ka sɔrɔ ka taa ni ka sɔrɔ ka turu cɛ ne sisan ka sɔrɔ ka taa ni mais n bɛ taa tuma min na n tɛ n ta yɔrɔ dɔn n bɛ taa tuma min na n tɛ minɛbaga dɔn n tɛ minɛ kun dɔn n b'a dɔn dɔrɔn cɛ 10 hakɛ marifatigiw u nana u kagulilen don ka na minɛ ka n don mobili kɔnɔ ka taa ni ye donc u kagulu di kunna fo i se yɔrɔ ayi seli dɔrɔn tɛ n selen kɔ kagulu bɛ tora n kunna ye ah non n selen kɔ ye kagulu tora i kunna donc n bɛ ka fɛn fɛn f'i ye nin bɛɛ y'a sɔrɔ fiɲɛ ma tigi la non parce que u bɛ kagulu don mais i b'a dɔn kagulu ye lion don donc i bɛ fiɲɛ sɔrɔ quoi i bɛ fiɲɛ sɔrɔ donc u taara an selen yen nɔ u taara an jɔ yɔrɔ dɔ la ka photo ta après u taara ka taa n sigi yɔrɔ dɔ la ainsi de suite bon i tɛ faamuyaliba kɛ yen yɔrɔ la mais n bɔra min kalama min bɛɛ kagulu b'i kunna kagulu tɛ b'i kunna kagulu bɔra ne kunna tuma min na u taara ne bila so dɔ kɔnɔ
donc nin bɛɛ kɛra kagulu bɛ n kunna maintenant u nana ka na n ɲininka n tɔgɔ jamu i wolola dugu min na i wolola wagati min na i ka civilité u b'a fɔ ma civilité est ce que i furulen don den joli b'i bolo fa ni ba i ye kalan min kɛ diplôme b'i bolo ainsi de suite. À ce moment ça m'a un peu rassuré parce que je me suis dit mɔgɔ tɛna ne minɛ ko ravisseur parce que ne école karamɔgɔ yɔrɔ e kɔni tɛna ne minɛ ko ne ka wari ko ne somɔgɔw ka wari d'i ma o tɛ sɔrɔ ne kun a tɛ ne kun a tɛ ne somɔgɔw kun bon n'i ye ne minɛ bi ko i bɛ k'a ka wari sara ne bɛ sa donc a tɛna ko ye à ce moment n y'a dɔn an bɛ ka taalen mɔgɔ minnu ye ne minɛ o kɔni ma ne minɛ wariko la c'est à dire que u m'a minɛ k'a fɔ professeur an bɛ taa fo jamana ka wari sara ye ne bɛ cogo min na Mali kɔnɔ bi n'i ko ko gouvernement ka wari sara ne nɔfɛ hali 20,000 ne bɛ to a la n ko bon o tɛna fɔ ne somɔgɔ parce que mɔgɔ b'a dɔn bɛɛ ko professeur bɛɛ b'a dɔn ne ye école karamɔgɔ ye mɔgɔ tɛ karamɔgɔ minɛ ko ka wari kɔni di donc n bɛ to o fana la donc ne wari tɛ sɔrɔ ne la quoi n'i ye ne minɛ i tɛna wari sɔrɔ bon donc n bɛ se ka min miiri mɔgɔ min ye minɛ Mali faamaw kɔni mais Mali faama jumɛn de ye minɛ n kɔni t'o dɔn i minɛ waati ne tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ ni Mali faamaw tɛ u sen b'a la hali n'a sɔrɔ u ye bandi dɔ de bila ka na ne minɛ Mali kɔni faamaw b'a la c'est à dire soit olu de ye minɛ ou bien u ka complicité u ye dɔ bila ka na ne minɛ Mali faamaw kɔni de nɔ ye nin ça je savais parce que n'o tɛ foyi tɛ ne ni mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mais i minɛyɔrɔ la ça yɛrɛ nana i kunna ou bien c'est à dire mun kɛra i la i minɛyɔrɔ la bon minɛyɔrɔ la il y avait rien minɛyɔrɔ la et puis bizarrement bon n yɛrɛ tɔgɔ ye ma siran i ma siran mais non bon ça c'est des choses que je ne connais pas ne t'o fɛn ninnu dɔ diɲɛlatigɛ la quoi bɛɛ n'i lamɔcogo don non ma siran k'a fɔ n bɛ yɛrɛ ou bien n b'a fɔ n bɛ boli ou bien n gɛn ka minɛ ou bien non n y'a f'i ye dɔrɔn kagulu tɛ don n kunna carré kɔnɔ ça je ne voulais pas parce que an ka mobili kɔnɔ u tun bɛ fɛ kagulu don n kunna n ma sɔn o ma ça o fana y'o bonya n bɔra ka tagama bɛɛ ɲɛna dumuni place la mɔgɔw ka photo ta mɔgɔw ka fɛnw filmer ne yɛrɛ video sɔrɔ ten donc tagamana sisan ka na don u ka mobili kɔnɔ donc n donnen u ka mobili kɔnɔ kagulu don n kunna non ma siran parce que de la façon ko fila don n'i tɛ fɛ i ka sa dɔrɔn kana wolo n'i tɛ fɛ i ka sa n'i bɛ siran saya ɲɛ kana wolo n tɛ i sara i ka so i sara dɔgɔtɔrɔso la o vagabond y'i faga marifa y'i faga bana dɔ de y'i faga de toute façon an bɛɛ bɛ taa laban fɛn kelen ma o ye saya ye donc nafa t'a la k'i bɛ boli i bɛ siran i t'i ta k'a dan n'i taara k'a dan bi sini a b'i sɔrɔ alors que bi ni sini bɛɛ ye kelen c'est le temps ce n'est qu'une impression bi ni sini bɛɛ ye kelen bi an b'a fɔ sini ye seli salon n ko seli dɔ kɛra san wɛrɛ seli dɔ bɛ kɛ donc a bɛɛ ye kelen de denmisɛnninw bɛ to ka kuma dɔ fɔ k'an ka taa an bɛ se kuma philosophie kumaba de don an ka taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se o kɔrɔ de dɔrɔn adamaden dan dɔ de b'i la n'o dan sera e bɛ siran mun na donc ne ma siran d'accord mais i selen u ye mun de f'i ye n selen u ye nin bɛɛ kɛra et puis après diplôme ko fɛnna o ko bon est ce que i b'a ye minɛkun dɔn non n tɛ minɛkun dɔn mais mɔgɔw ko n bɛ ɲininka kagulu kun taalen kɔni ɲɛ na non kagulu bɛ nin na donc ne t'a dɔn ko kagulu b'ale la donc nin bɛɛ kagulu bɛ ɲɛ na non nin bɛɛ y'a sɔrɔ ne kun datugulen don kagulu bɛ nin na donc ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka ɲininka ni kagulu b'a la ni kagulu b'a la parce que ne ɲɛ tɛ ko la u bɛ kagulu don ka tila ka fɛn k'i ɲɛna la donc ne ɲɛ tɛ foyi la donc n kɔni tulo bɛ kumakan na mɔgɔ dɔ bɛ ka ɲininka donc n bɛ ka jaabi mais n t'a dɔn a finna a jɛlen don a ka surun a ka jan ne tɛ foyi dɔn n t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ salle kɔnɔ ni rien donc a ye ɲininka n ka civilité d'a ma et puis après n ɲininka ko est ce que n bɛ minɛkun dɔn ko non n tɛ minɛkun dɔn à ce moment franchement dire parce que hadamaden nkalontigɛ ma ɲi a ko bon ko an bɛ dégestion la an bɛ sécurité d'état la u y'o fɔ n ɲɛna o waati u y'o fɔ n ɲɛna donc k'an y'i minɛ ko parce que ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ i sen b'o la an bɛ fɛ ka o ɲɛdɔn ne ko d'accord à ce moment je me suis dit u bɛ ɲininka peut-être heure kelen u bɛ n bila o wagati quoi parce que ne tɛ ko la Mali kɔnɔ min dogolen don n tɛ ko la min ye ko la nɔgɔlen ye ma deli ka dɔrɔmɛ suɲɛ ma deli ka mɔgɔ ka wari ŋanamu ma deli ka marifa mara ma deli ka taa don foyi la Mali kɔnɔ ko sariya tɛ min kɛ donc ne bolo o wagati Kebe
u b'i ɲininka a bɛ i b'u lajɛ donc n'u lajɛ u b'a faamu u b'i bila i bɛ taa ne waati ka jate la o waati ko bɛ ten o waati waati min na n y'a dɔn ko kojuguba don u ko k'i minɛ n'o parce que ko a bɛ ka coup d'état ko dɔ préparer ne ko ne ye coup d'état hali sogo la ne t'o kɛ hali sogo la ne tɛ sogo n ko n ye coup d'état kɛ donc ne k'a kɛ sɛbɛ la après an y'o don bɛɛ k'o kuma la a bɛ conspiration na a bɛ ka complot de préparer parce que il faut k'an ka état sécuriser parce que i bɛ ko minnu na jamana kɔnɔ an b'a kalama an bɛ k'i suit a mɛnna i bɛ ka ko la donc an b'i tracer information bɛɛ b'an bolo ainsi de suite bon ne ko non i b'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔ tilema wɛrɛ bɛ yen mais ne tilema kelen a ye min minɛ coup d'état n bɛ sisan tɛ coup d'état kɛ n ma deli k'a kɛ n tɛna kɛ a kɛ se tɛ n ye n tɛ sɔrɔ se marifa tɛ n bolo n ko fo ni n taara i bɛ ka bon ni mana bɛlɛ n fana y'o f'i ye tan n ko fo ni n taara i bɛ ka bon ni mana bɛlɛ n tɛna sɔrɔ yɛrɛ fo ni n taara ka kogo bɔn n'u yɛrɛ n sɔrɔ i bɛ ka kogo bon ni mana bɛlɛ la o bɛ minɛ u b'a fɔ k'a ye taa n'a ye kaba ninnu la fa donna professeur la a bɛna i bɛ ka kogo de bon ni mana bɛlɛ donc ne t'a dɔn n bɛna coup d'état kɛ cogo min na après u ye n ta ka taa n bila so dɔ kɔnɔ u taara ka taa n kun gana fɔlɔ a ye kunsigi bɔlen nin ye komi kunsigi bɔ ka di u taara ka taa n kun gana bon sɔrɔsiw don n tɛ jugu la yɛrɛ mais kunkolo gana yɛrɛ k'o ma basi si la i ma o la kɔni non u b'i kunkolo jalan gana donc ni i kun ma deli ka diya jalan ka jalan gana safunɛ tɛgɛ la ji tɛgɛ la non u b'i kun sɔrɔsiw bɛ kun jalan de gana donc kunkolo yɔrɔ dɔ bɛ tigɛ mais bon i tɛ sɔrɔsi o professeur oui mais n'i bɛ olu bolo olu b'u ka baara kɛcogo de k'i la mais ça c'est pas grave nin bɛɛ Mali ko dɔ ye c'est pas grave k'i kunkolo jalan gana u ye n kun gana et puis an tilal'o la u ye photo ta an bɔr'o la u taara an bila salle dɔ kɔnɔ je sais maintenant que u bɛ baara kɛ en tout cas u se min ye u b'o kɛ parce que je pense que olu yɛrɛ fana mago bɛ dɛmɛ na SE mɔgɔ ninnu u mago bɛ dɛmɛ na u mago bɛ moyen na donc i y'o bɛɛ jateminɛ fana oui parce que n y'a fɔ n kɔnɔ waati la n'a sɔrɔ wari kɔni bɛ di ninnu ma jamana fɛ k'u ka baara kɛ ninnu fana ka wari bɛ ka dun professeur awɔ e ma jɔ i bɔcogo la mais e y'olu ka condition jateminɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'o fana jateminɛ hali n'i ma bɔ yen n'i taara la yɛrɛ tɛna t'o seereya i bɛ t'o seereya n ko ninnu kɔni bɛ condition min na u bɛ ka baara kɛ cogo min na gɛlɛya min kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ ko wari min ni jamana b'a di sécurité d'État tɔgɔ la n'a bɛ du la ninnu ka wari bɛ ka dun a tɛ se ka kɛ tan yɔrɔ in tɛ se ka kɛ tan a tɔgɔ ka bon o ma a tɛ se ka kɛ tan o fanga ka bon o ma n ko ninnu fana ta bɛ ka dun n ko mais ninnu t'a dɔn k'u ni ne bɛɛ bɛ jan kelen de kɔnɔ de bɛna kɛlɛ kɛ sisan olu fana ka hakɛ ka d'u ma quoi u ka hakɛ kan ka d'u ma dɛ hali n'a sɔrɔ k'u ye ne minɛ ka ne trabasa ni n bɛ se k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma n b'a d'u ma parce que maliyɛnw de don u kɛra cogo cogo maliyɛnw de don ne somɔgɔw de don u b'u ka baara la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bila ka taa ne minɛ minɛli man d'u ye mais u ka baara don u b'a kɛ donc u b'u ka baara de la mais condition kun min y'u bila ka kɛ o y'a kɛ a ka nafa kosɔn kɛlɛ bɛ ne n'o de cɛ mais minnu bɛ baara la yen kɛlɛ foyi tɛ ni sécurité d'État mɔgɔ cɛ parce que u donna sɔrɔsiya la u b'u ta nin de kama k'u ka faso lakana donc u b'u ka baara la SE mɔgɔw mais olu yɛrɛ fana bɛ tɔɔrɔ min na an kan k'o fana kɛlɛ kɛ walasa u k'a sɛgɛsɛgɛ wari min bɛ d'u ma u kan ka mansin minnu san u kan ka wari minnu sɔrɔ u kan ka balo cogo min na u kan ka équiper cogo min na n'i taara jamana wɛrɛw lajɛ an ta ninnu hinɛ b'i minɛ u kɔni hinɛ ye ne minɛ n y'a fɔ n kɔnɔ wagati dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ka ko taabolo kan ka yɛlɛma hali tɔ t'olu yɛrɛ fana na mais i minɛlen tile 15 kɔnɔ i tun bɛ condition sugu jumɛn na dumuni ko siyɔrɔ ko est ce que i tun bɛ torture parce que bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que i torturera wa non parce que i b'a dɔn ko dɔ bɛ bi dɔ y'a fɔ ko torture non parce que n'i ye nkalon tigɛ a man ɲi ouais c'est vrai c'est très mauvais le mensonge faut pas que bi ne bɔlen ko ne ka nkalon da sécurité d'État mɔgɔw la don ta bɔ tan ka taa n yɛrɛ kɛ victime sugu dɔ ye k'a fɔ SE mɔgɔw non c'est pas vrai ou me torturer non tu sais il y a des gens hyper intelligents là-bas SE mɔgɔ dɔw bɛ yen
j'ai découvert quelque chose que sécurité moi me mimiri quand sécurité d'état moi belé l'allemand ba frère non c'est pas vrai ça c'est pas vrai est-ce que moi dobe muni kalana est-ce que moi dobe muni me moi bunya est-ce que moi chamambe muni gadamne ils sont bien disciplinés bien encadrés ils sont organisés chez eux donc je ne peux pas dire que et puis on m'a torturé ma bro imanini manini mashuru mais dumuni kuni shiro mon fofo on me duminige on me mindi amodu et puis je me rappelle quelquefois il y a une combien fois ça je me rappelle ni tour fo wi mu fo non on a mindi amodu n'était hôtel là quoi hôtel là wi ni ga kiwe fera bi n'était hôtel là n'était ni bolo reka et puis je me rappelle dun ditay makka fo ko mikra muru ketala ka poison dia de la façon nous est poison dia ko flaro même pas dominer mais ça ou bien nous est poison dia nous poison de ne ma adili ma omani kuna un moment j'ai pensé à ça mais après je me suis dit Adou au moins qu'on a fallu na ça tu comptes compte na ça ben oui dit drama dominer drama on me série le tassale demande ou me tassale dia et pour ça le celle non c'est là moi tu vois ko équipe de son qui te série ah ouais parce que mianga ya nyara to ngome wulu suko fenêtre parce que mianga ka die ko c'est je suis très fier d'être mianga et mianga ka die mianga fembaye mais to ka fo ngome wulu suko du mais ta amta nya sona va sur do ya miro non j'ai prié là-bas on s'est dit on a respecté le cadre dans lequel j'étais au toro sous mon soro faut qu'on boira non et puis en même temps on me parlait avec respect faut takmani comment do foroma jaay en stratégie kalana en stratégie diplôme na en rebe diplôme en beboulen il m'a carrément moi bon c'est des paroles moi voyez pour qui il fait nous ka ben niveau que moi bon en fait moi je m'en foutais que le kalano ne kalano strato là quoi et un moment où me a fait na kalano ne mara no besiane bon mais ni que faut comme il t'a conto comme donc moi j'écoutais sinon après non ça globalement j'étais là-bas et monsieur do kono be boy ta sora kono be boy ta dugu jugoro so do kono boy don da ta so da be so chien ça va so ba la ka klaka bitugu be bar nega bar munke o nega baru be dala o da so donc ne kunte shuni clé don parce que me dibila clé tan dugu de shuni dibila non clé tan dugu kono ne ma clé nyana fo dominant nana kayena o do ne clé pour la première fois ne don to kayen kono e kagulu bon kuna là nya donga me clé parce que on t'a donné chou fait ou bien na me clé en fait ça je savais pas pendant tout ce temps ne t'a donné chou quoi ndu jara je sais pas donc tu étais seul dans la chambre mais chambre kono télé té faut té non on fi ngo télé ala ki kishi kana sine kebe ala ki kishi kana sine non télé donc faut té mieux il a fait boulay non télé téléphone té bon c'est normal ou ton téléphone on dit mais il y a tout cas il y a tika page quand on voit ko bon je vais dormir maintenant donc non tu es dans des conditions de détention de privation de liberté donc privation de liberté oui qui ka blairément au minel lui là donc non minel là donc téléphone télévision radio fruit montre fait bébé ou ba bébé là donc il était erdon il était erdon il était chouette il était clé donc non il a tout coulé nous. Mais donc voilà tu es là et puis à un moment où nana we donc mena bo ou bien kagoulé ou bien abo muta bureau donc on question me poser si la singana tukuni kila donc tukuni et ben que to kuma photo ko banakota ni fen wo beka chambre que l'on a non et chondobe et puis voilà c'est comme ça c'est la condition d'une prison d'une prison d'une séquestration, on va dire comme ça. Bien sûr. Mais puis après, je me disais chaque fois que Minkera Morobo la diagonale n'était pas soma. Le kila Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il y a les torofa bola au moment où il y a beaucoup de fois à Yinkelen Kari. On climat qu'on t'a ma soma.
donc i kan ka nisɔndiya o ye mɔgɔ bɛɛ ye ka tɛmɛ kan o ka fisa n'i ye o ye tɔɔrɔ min kɛ e m'o kɛ fɔlɔ donc ça va nabila isa o y'o minɛ k'o bugɔ ni busan de ka buloki bɔ a kana ka fufu ka tila ka a yɛrɛ gengeli yiri d'a ma a ka tagama ka yɛlɛ fo kulu sanfɛ u ka taa da k'a yɛrɛ genge a bɛ sa tuma min na ko ala yafa o ma o bɛ ka min kɛ o t'a dɔn o ta ma jugu ni ne ta ye. Seigneur pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils disent, ils savent pas ce qu'ils font. o ma jugu ni ne ta ye wa. O jugu ni ta ye. o ma kɛ n na ne tɛ n ta ni muɲu ne tɛ foyi ye fo ala ka jɔn lafule jurumutɔ min kɛra ala ka kirabaw la o ma kɛ n na donc n bɛ bɛɛ la n bɛ ka miiri mais tilema olu ka fisa ni e ye min kɛra o la kira dɔw donna yiri kɔnɔ k'u dogo u y'u tigɛ u kunkolo tigɛ yiri kɔnɔ yen donc min kɛra olu la o ma kɛ n na kira ibrahima minɛna k'a fili tasuma na musa gɛnna firawuna fɛ musa ye ji tigɛ musa ma se israɛl o musa danna sira la ala y'a wele k'a kana kulu sanfɛ k'a tɛ segin bilen donc min kɛra kiraw la min kɛra walijuw la min kɛra mɔgɔbaw la o ma kɛ n na min kɛra moribo keyita la ala ka hinɛ la o ma kɛ ne na moribo keyita bɛ sa moi j'ai eu la chance a bɛ sa tuma min na kebe a ye photo laban min taara n'o ye n tɛ sɔn o la kalimalenw ye ni n'a photo yɛlɛla n ko ne jɔn e t'a dɔn ko moribo keyita don walayi t'a yɛlɛ nɔ moi j'ai eu la chance moribo keyita photo laban min taara quelques heures yan'a ka sa j'ai eu la chance ka photo in ɲɛna dans les archives en France ne photo in ɲɛna mais e t'a dɔn ko moribo keyita don a yɛlɛmacogo o ye sɛgɛn min kɛ n'o kɛ yan a k'a sɔrɔ mun de nɔfɛ mali tɛ wa faso tɛ wa mali mɔgɔ caman bɛ yen kabara ninnu ma faga wa mali nɔfɛ wa mɔgɔ caman bɛ yen olu ma sa maliko la sɔrɔsi minnu ta ka taa sa don o don olu ta man jugu ni ne ta yan ne ko n ta tɛ kun fɛ i b'a sɔrɔ ne ta tɛ maliko ye. Professeur Clément Damé mɔgɔ caman bɛ ka an suit i minɛ kunna bɛɛ y'i ta fɔ dɔw kɔnɔ k'i ye audio dɔ de bila WhatsApp sanfɛ o de t'o y'i minɛ dɔw kɔnɔ i ye video laban min kɛ k'i ko sɔrɔsiw ma k'u ka destin ta a mɛn u kana fara peuple kan peuple t'u jugu ye u niw don u y'an dɔ ye u balimaw ye anw ye u ka destin ta ko marche belebeleba dɔ bɛna kɛ pour que fasodenw k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais professeur Clément tun bɛ ka jalaki mun yɛrɛ de la. bon n ta ko fɔlɔ n y'a f'i ye coup d'État ko kuma de fɔra an ɲɛna après u nana fɔ k'an bɛ conspiration na parce que an ko k'an bɛna mouvement ba dɔ créer ko o mouvement ba min n'an bɛn'o créer ko tɔgɔ Mali kura espoir Mali kura an tun b'a création kɛnɛ kan voilà donc ko n bɛ o ko voilà ko n bɛ o ko sun na ko ne yɛrɛ de ye espoir Mali kura tɔgɔ di donc k'olu ka information rebondira donc ko ne de y'a fɛn bɛɛ préparé ani Cheikh Umar Sissoko ani Cɛmɔgɔ a n'a ɲɔgɔnnaw donc k'anw de y'a fɛn bɛɛ labɛn donc k'u bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn donc u ye question min posé n y'a fɔ kun jumɛn an bɛ ka kɛ walasa mandaw ka lakana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye nafolo ko gɛlɛya ye walasa maliyɛnw bɛ se k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ ani justice n'o kiiri ye mɔgɔw ka dugukolo bɛ minɛ o la fɛn bɛɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan kiiri ɲuman tɛ tigɛ walasa ka juges dɛmɛ u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo jumɛn na Mali juges mun b'a to u bɛ se ka kiiri ɲuman tigɛ parce que n'i ko mɔgɔ ka baara ɲuman kɛ i b'a bila fɛn ɲuman de kɔnɔ munna ɲuman kɔnɔ donc an ka bɛna o baara de kɛ min b'a to fana école ko bɛ ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ denmisɛnninw bɛ baara kɛ baara la min na jamana kɔnɔ ani yurugu ka bɔ jamana kɔnɔ o y'an ka droit de ye et puis la constitution du Mali permet la création d'associations, c'est le droit d'association, le droit de mouvement, et voilà, etc. Donc, oui, on a droit de, oui, on peut faire un mouvement créé, mais non, ma dogo, ma bala ko conspiration qui dogo ka janfanu ke jamana, non, ne ka vidéo là bana ne akuma fo. Dore nan vidéo ko kuma yi. Ne on ne ka vidéo là bana ay vidéo la je, ne ka vidéo min kala o phrase là bas. Nous, semaine prochaine, on a un mouvement bas créé dans la légalité et dans la légitimité. Et on va faire appel à tous les Maliens pour revendiquer les vrais problèmes au régime. On a une phrase là-bas, vidéo, pour effectivement, Kuba Kalama. On est tous ces gars. On a fait une vidéo qu'on a là. Qu'on y appelle quelque chose sur la désobéissance. Qu'on a sur la donc n'o kɛra sɔrɔsiw bɛ na muruti sɔrɔsiw bɛ na kɛ tan u bɛ na kɛ tan n ko non ne ma sɔrɔsiw wele n k'u ka coup d'État kɛ n bɛ san tɛ sɔrɔsiw wele k'u ka coup d'État kɛ n ma sɔrɔsiw wele n k'u ka jamana kɛ fu ye ne ko dɔrɔn ne bɛ vidéo kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ su min dar'o kan Kati processus dɔ jenina mankan kɛra Kita
kay mangan be sira olu be fa sira o sira kun tigara sira so sira tigɛlen don marifa photo dɔw nana image la marifa kisɛ o be dɔw fari la n'o b'a la ko marifa bɛ ka ci mɔgɔ la k'i be o mɔgɔ jumɛn bi to o la o waati n'a sɔrɔ hali mɔgɔ 2 bi la mɛ jamana kɔnɔ k'i tɛ kuma donc a y'a sɔrɔ dɔ ko gaz lacrymogène ko cira dɔ la Badiala na o tigi sara c'est à ko ni marifa ciko bɛ min na polisiw ka poste jeni ko bɛ min na ni Clément man kun malien bɛɛ kan ka jigin ne la o waati k'a fɔ a Clément nin bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo di e tɛ kuma donc ne ye vidéo kɛ n ye vidéo kɛ n ka vidéo partie fɔlɔ n bɛ mɔgɔw wele de k'a f'u ye a kana sɔn a yɛrɛ ka fɛnw ka taa jeni a kana taa polisiw ka t'u jeni ka taa fɛnw kari ka taa polisiw boli kabakuru a ye sabali polisiw ninnu y'aw somɔgɔw de ye o tɛ tiɲɛ yan Mali polisiw ye ivoirien de wa burkinabéw de don an somɔgɔw de don an sigiɲɔgɔnw de don an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛw n'an denw de don a dɔw y'an faw ye ni n'o fɔ o de ye quoi olu bilo ko la n ko n'a ye gardiw ni polisiw ni gendarmew natɔ ye a ye tɛgɛrɛ f'u kun tɛgɛrɛ fɔ de ka fusa o de bɛ mɔgɔw funteni kun ɲɔgɔn na wa ou bien wo ci ni kabakuru bon de b'a kɛ ne bɛ ka nin min fɔ o n bɛ ka essayer ka tension de jigin wa ou bien n bɛ ka jamana lawuli de k'a kɛ n bɛ ka tension de jigin n ko bon n'aw y'a kana dimi u nakun tɛ dɔwɛrɛ an ka fɛn minnu bɛ yen a n'an ka biɲɛ minnu bɛ yen walasa dɔw kana don mouvement kɔrɔ ka t'olu kari olu jeni ne kuma jugu ye wa ne ka vidéo kɔnɔ nin kuma ninnu de bɛ yen n ye maliyɛn bɛɛ kɛ seere bɛɛ ka vidéo in lajɛ n ye min fɔ a kɔnɔ n bɔr'o la n ye énergie du Mali ka kuma fɔ o y'a sɔrɔ directeur bɔra télé la ORTM na ko groupe de bɛ pan na o mais k'a dilanbaga tɛ Mali la kuma in digira n na kosɛbɛ ko ka taa mɔgɔ ta fo Sénégal ka na n ko sisan kɔni Mali ko banna Mali binna sisan nin denmisɛnnin baden bɛ jamana kɔnɔ o tɛ baara la aw ma e ma dɔwɛrɛ fɔra jamana la ko groupe électrogène o bɛ bin pan na o dilanbaga ba 100 bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko f'a ka wari de bɔ ka avion ta ka taa Sénégal ka taa dɔ ta ka na fo nin fana wari dun cogo don hali u tɛ maloya nin fɔli la courant de bɛ tigɛ anw na dogo don a kɛlen bɛ ka mɔgɔw bila couvre-feu la k'u tɛ bɔ ka fiɲɛ minɛ tuma dɔ la hali i bɛ ka du kɛnɛmana na u b'a fɔ k'i ka wuli ka don donc i bɛ don funteni na i kan ka ventilateur ni min dayɛlɛ ka climatiseur ni min k'a la o fana courant tigɛlen don dɔwɛrɛ tɛ ko parce que ko groupe n y'o yɔrɔ fɔ n tilala o fɔli la n ye coronavirus ko fɔ n'an ka miliyari 6 ni miliyɔn 300 i bɛ ka o de bɔ coronavirus daminɛ ko k'o di k'o di donc n ko an t'o wari ta yɔrɔ dɔn an t'o kɛcogo dɔn a tilal'o la a taara fɔ sisan ko ka taa wari di BMS la mɔgɔw taara ka taa wari di BMS la mɔgɔw taara di parce que ne ka dɔrɔmɛ tɛ don a la u taara ka taa wari di BMS la ɔ u tɔgɔw fɔ chèques bɔra o fisayara minnu ye ɲuman kɛ o dɔnna ne ko n ka dɔrɔmɛ tɛ don a la parce que ne ka wari taara ka ban miliyari 6 ni miliyɔn 300 k'o don a la n'o don yɔrɔ o dun yɔrɔ o donna wo min na n'o bɛɛ bilan ma di ne ma ne ka tila ka n bolo don n jufa la ka taa o wari bila BMS la o business o vagabond wari di ne t'a la n'o de fɔ n ko mais minnu y'a di c'est bien fasoden ɲumanw don o ma n ko wari fana kɛra mun ye wari fana kɛra mun ye mais an b'o la an b'o ɲininkali la dɔrɔn ko i bɛ ka bɔra tuguni ko miliyari 500 k'o fana di o miliyari 500 dira an ko ne ko a fɛn in wari bɛ ka caya sa dɛ miliyari 6 ni miliyɔn 300 dira maga ma ko la fɔlɔ commerçant ni usine tigiw ni min tigiw taara compte fa BMS la miliyari 3 ni kɔ bon n t'a dɔn dɔwɛrɛ farala kan ne kɔni bɛ minɛ tuma min na a b'o kɔnɔ yen maga ma ko la miliyari 500 yɛrɛ nana a tɛ taa kuma cɛkɔrɔba fɛ ko in an ka kɛ ni ɲɛmajɔ ye jamana wari bɛɛ kana taa da fɛ ja foyi ma taa Kayikaw ka kuma seli mankan wulilen Kayi kuma min na dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko k'u tɛ baara kɛ u taara miliyɔn 80 d'olu ma ne ko miliyari 500 o dira miliyari 6 ani miliyɔn 300 compte falen don BMS la miliyɔn 80 de bɛ taa di Kayi ma ba 500 de bɛ 500 000 a bɛ taa donc n y'o fana kuma fɔ ni an ma jamana in kɛ cogo ye miliyɔn 80 Kayi fɛn ma di Bamakɔ yan hali tigɛ ko pala ma ye ko k'u bɛ dɔ bɔ courant sɔngɔ na n ko ayi k'u b'o kɛ ko fantanw k'u dɛmɛ n ko fantanw fɛ yen courant tɛ yen ayi robinet tɛ yen o courant tɛ yen n ka kuma kɛra nin ye vidéo kɔnɔ n ko fantanw fɛ yen courant de tɛ yen k'u bɛ dɔ bɔ ji sɔngɔ la
Ngo fantanw fe ordinate am tata château là 3h du matin u tu joarana ka bogoji de kef show kono kana bla na nyama jora be ji mi be fugo sanfɛ u bo de sira ta tete bugu lajɛ donc nyo kuma fɔ ngo ko so kana kuma mouvement ko nga o mo kana kɛlɛkɛ ngo kana foyi kɛ ni police ni sarasu nana ngo betrole nu ngo meme min fɔ no ye sarasu ni police ye ka don fene ka fɔ ko mɔgɔw somɔgɔ di ka sabali gazi boy ni fɛnw na an b'a dɔn sɔrɔsiw tɔrɔlen don an b'a dɔn gardiw tɔrɔlen don gendarmew tɔrɔlen don ni jamanadenw bɔra ka kɛlɛ kɛ ka hakɛ ɲini walasa bɛɛ ka lafiya u k'a dɔn ko jamanadenw fana b'u yɛrɛ ka kɛlɛ la mais a kun tɛ k'u ka fara jamanadenw kan dɛ a kun tɛ k'u ka kɛlɛ kɛ dɛ a kun ye walasa u k'a faamu ka fɔ ni yuruguyurugu banna Mali kɔnɔ dagadolu yɛrɛ la ni kɛlɛ banna Mali kɔnɔ dagadolu la a kun ye dɔrɔn de walasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu u kana taa kɛ dɔ b'i bɔ ni kabakuru ye dɔ bɛ gazi ci la o de bɛna ni balawu ye jamana kɔnɔ Mali dun bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'o kɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn i b'a tɔ ci kebe n ka kuma bɛɛ de filɛ nin minɛ kun de fɔra ko pourquoi ko n ye sɔrɔsiw tɔgɔ fɔ ko sɔrɔsiw tɔrɔlen don gardiw tɔrɔlen don gendarmew tɔrɔlen don n'a bɔr'o la ne tɛ foyi la n m'o sɔrɔsiw wele n k'u ka kɛlɛ kɛ n ma sɔrɔsiw wele u ka coup d'état kɛ n bɛ san ta kɛ n ma deli k'a kɛ ala tɛ jigin kɔnɔ n bɛ min fɔ mɔgɔ ye n k'an ka hakɛ n y'o fana fɔ n k'o ye ka bɔ an ka bɔ an ka taa an ka hakɛ ɲini mais n'an bɛ bɔ ka taa hakɛ ɲini an ka taa feu kari ka taa bâtiment jeni polisisow kari mɔgɔw ka mobili kari n k'o man ɲi bon yɔrɔ e yɛrɛ bɛ vidéo kɛ vidéo direct a bɛ to ka tigɛ bien sûr de b'a sɔrɔ a tigɛr'o kɔnɔ tuma min na an b'a fɔ n ko minnu bɛ ka bɔ ka taa don aw cɛla manifestation kɛlaw ka taa yɔrɔ kari mɔgɔ tɛ fara i jugu ka k'i ɲin kɛlɛ parce que polisiw ninnu ani jamana bien o y'aw ɲini a kana fara jugu kan k'aw kɛlɛ kɛ kebe vidéo yɔrɔ tɛ yen ko ne Clément bɛ weleli kɛ yɔrɔ min na ko balawu ka kɛ vidéo yɔrɔ tɛ yen ko ne Clément bɛ y'a fɔ sɔrɔsiw k'u ka ko dɔ kɛ min tɛ bɛn jamana kɔnɔ a tɛ yen bon n ka minɛli kun laban min fɔra an ɲɛna ni n taara n yɛrɛ sɔrɔ fo procureur fɛ yen parce que an ye diɲɛ bɛɛ yala o procureur ko fana na donc o filɛ nin ye a banna donc ka i minɛ tile 15 détention k'i minɛ ka ne kan na ka taa ne tribunal la ni ne kosɔn nin dɔrɔn fo n'a sɔrɔ kun wɛrɛ bɛ olu yɛrɛ fɛ ne tɛ min dɔn n'o tɛ ne ka a bɛɛ bannen filɛ nin ye ayi an yɛrɛ kun sera n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka vidéo in lajɛ n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka vidéo lajɛ ni bɛ min fɔ a kɔnɔ n'a sɔrɔ u bɛ minɛ maintenant tile 14 dafalen u nana nabɔ ko dɔw ko n ka taa Kaɲɛ na donc u ye n cɛ ka taa n di Kaɲɛ mɔgɔw ma olu y'u ka PV kɛ audition kɛ maintenant ka kunasini donc n bɔra yen u ko dɔw ko ka taa ne ye Kasoge fɛ yen commune 3 komi ale bɛ se ka Mali bɛɛ ale voilà ka compétence étendue donc an taara Mamadu Kasoge fɛ yen Kasoge ka yɔrɔ la olu y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ se ka u da don kuma na olu tɛ se k'u da don kuma na parce que sariya dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ bolo kan ko nacogo fɛ donc ko u ye ɲininka ko vidéo kɛra min ko vidéo kɛra Bangɔni na u ko n ka papier sanfɛ n ka adresse yɔrɔ jumɛn ko Bangɔni ko n bɛ si min ko Bangɔni u k'u y'i minɛ min ko Bangɔni o ko Bangɔni bɛ commune jumɛn fɛ commune 1 o ko donc i bɛ taa commune 1 na an da tɛ don a la donc n seginna o de la kunun ka na an yɛrɛ sɔrɔ tuguni Kaɲɛ na toujours n bɛ garde à vue la Kaɲɛ na ye quoi Kaɲɛ na mais kabulu tun t'i kunkolo la non kabini n donna Kaɲɛ na kabulu ma don n kun na mais n bɛ garde à vue la c'est à dire que n bɛ chambre kɔnɔ a da sɔgɔlen don ka goro ba k'a la nɛgɛ bariba b'a la n'a bitigiw bɛ datugu cogo min na sɔrɔsi dɔ sigilen bɛ i ko marifala jugu dɔ bɛ kɔnɔna na quoi sɔrɔsi dɔ n'a marifa fana sigilen b'i da la ye olu bɛɛ datugulen bɛ nka o fana sigilen b'i da la ye donc en tout cas j'étais en garde à vue et c'est normal c'est comme ça ça c'est pas grave donc sɔgɔmada in na o ka sɔrɔ sisan k'an cɛ tuguni an taara commune 1 na donc ka taa n présenter procureur la procureur y'a jira k'a fɔ i taara baara la non ma taa baara la an taara procureur fɛ yen a ye accusation minnu bɛ a y'o fɔ n ɲɛna et puis a y'a jira k'a fɔ
a bɛ n bila ka na so mais a bɛ poursuite kɛ pour que ka se ka enquête tɔ approfondie ka se k'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yen a bɛ baara ko kan donc ça m'a beaucoup rassuré à ce moment parce que je me suis dit au moins n ka ko bɛ justice ka bolo kan sisan donc alhamdulilayi parce que ne dalen bɛ Mali justice la n b'a fɔ don o don je soutiens la justice malienne ni turu sera ne yɛrɛ ma donc je me suis dit a tiɲɛ n'a nkalon bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc ils ont été très corrects u ye n ka droit fɔ n ɲɛna n ka avocat Touré maître Touré ani Mamata Touré ale nana nɔfɛ ani Doumbia maître Doumbia au fana nana nɔfɛ donc il y avait 2 avocats il y avait 4 autres avocats mais nous fila ko donc ça suffit u ka to olu fila dɔrɔn bolo a ma se avocat caman ba kana en tout je pense qu'il y a eu 6 avocats qui se sont présentés c'est les avocats qui se sont constitués d'office pour me défendre face au dénumère kama ala kama biga babu koro Touré et Doumbia willa quand nous constituer nous ta kalama parce que ni bekara ni mo te kuma ante mo wele donc ni nana ku ya me ko procès ni nana donc ils se sont constitués avocats de Clément Dambélé pour défendre la cause de Clément Dambélé. Il y a eu en tout ce matin 6 avocats et en me boy kuma mina procureur de Koma akoko avocat mi weleli ke bi acha avocat tan shikin afuta avocat tan shikin ku be ko vous constituer nga avocat là ko tribunal do avocat tan shikin ko vous présenter kana en défend on ba avocat ou faut ko sebe ka charatri be fou mali charatri be fou mais pour soufo mais gendarme fo munu nga bolo kan ye nga hake punya ku be fou maintenant procureur ko ka ben bla en liberté. En attendant, je suis convoqué le 1er juillet, commune 1 an. Juillet 8h le matin. Donc, quand on non, il y a un jugement. Donc, amen bolo. D'accord. Kito ou bolo, wulika jo chamakela. Journal kono, bolona, femme befe, sugu kono, akuma chala. Est-ce que Clément Koumado est réellement fait le comité d'où qu'on en a fait? Non, on t'a donc. On t'a parce que vous mais il me retrouve comment me retrouve deux gars télévision T radio T T mais j'avais un sentiment je ne sais pas mais la fille trop maintenant fait notre mara kenyera là oui ala ibeda toa do là on connaît kumba don malon te njanfa mba don malon te labla on trele mbaka ina fo ala ka masai tien trop maintenant ka fo ko do be ka kekena ma ne kra mali fait trop maintenant Mali kanu mine dusuna to mina ne be nyere fra Mali ko to mina ne tisika mine Mali kono galonka ka tanine malen bekisi ka kana fo ma ke ngotsa ke ne kono mutkele boka mais mime ka ke exactement to don mo me ko kono mi sena ate blati ne tisika mine ti ne ni malon ka di nyogo to mina malon dale men na to mina ne rebu fe to mina ka ne mine ka tanine ko yo baneti ngotsa ke Mali mais on t'a donc à fort ko fa boana brusi konna la ouais kuchala préfet do gena yanfuila kai que ko marché bagage chauffeur on t'a donc à fort buguni sikaso moti tombo tout ko lundi c'est le manateme lundi pour boire sera betre ou ba yini wa gouverneur fait ko wa robla mais même il faut moy wa gouverneur ntoyi ou somo de gouverneur ni ko gouverneur nto somo do même il faut moy nous be Clément no fait kelege ou kana c'est préfet ma mo shi kana préfet bugo mo kana préfet ka sujini nyanyi ni kanu buga befe ou ka ke ala kama ou kana c'est préfet ma ou kana gouverneur ujini ou kana fuiki gouverneur nu ni anga suri gouverneur nous en somogodi préfet nous buka barla trop min boluka ni yoyi wallahi bi denga doduluma bama nyunguru be buma wani munu be kanga milarosh ka veuti sanga di musulmani ma ko musulmani nga dali 80 millions nous yo clé flakenoy ou nous yo ko trimzun de wo bla trimzun ta 40 jours vers doma ni toroba ko kabe dimi
o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba b'a ka taa hiji la an ka wari la ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɔra hiji la ka na u bɛna sɔrɔ u ye vilain dɔ san k'a bila k'u ka yɛlɛma ye denmuso musomanin kelen nɔfɛ Mali faama dɔw ka baara de filɛ o jamana kelen kɔnɔ dun ka fa tɛ yen o jamana kelen kɔnɔ ji tɛ yen o jamana kelen kɔnɔ sira tiɲɛnen don bɛɛ katikati san pour que sira Malien yɛrɛ sɔnna a ma ko sira man ɲi k'a tɛna dilan yɛrɛ katikati san ka wuli la i n'a fɔ Ala ye an da tɔɲɔ kama i b'a fɔ k'Ala y'an da tɔɲɔ kama an sɔnna a ma an yɛrɛ sɔnna a ma ko fɛn tɛ dilan donc an ka fɛn ɲini min bɛ se ka fɛn tiɲɛnen ka damu dɔ las'i ma o ye katikati o ye katikati fo yɛrɛ b'a fɔ ko katikati y'an mobili de yan ko Mali mobili de don o nin ye tatiɲɛ kuma de fɔtɔ ye ko katikati ye Mali mobili ye kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye sira man ɲi dilancogo t'a la faama ɲuman t'an bolo donc sira man ɲi an ka katikati san i ma Jakarta san ka wuli de dɔ wɛrɛ tɛ koyi n'i bɛ Jakarta sanfɛ dingɛ-dingɛni minnu bɛ yen i tɛmɛ ka da kɛrɛfɛ dɔrɔn de y'a san ka wuli n tɛ mobili ka di Malien mais n'i ye mobili san dilanni bolo i bɛ ka nasɔngɔ don a la parce que sira man ɲi ji tɛ yen courant tɛ yen sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen an ka ekɔliso datugura nin y'a san fila ye faamaw denw bɛ ka taa kalan école privée lajɛ privé ba ninnu lajɛ u denw bɛ yen u mɔdenw bɛ yen anw de denw bɛ fantanya la anw denw ni kalan man kan article 39 k'u t'a di parce que u denw de tɛ ka taa kalan ye n'u denw tun bɛ ka kalan bilahi sans u y'a ɲɛnabɔ parce que fantandenw de bɛ yen fantandenw de bɛ yen donc ka sira tɛ fantandenw ninnu na tɔgɔmɛtiriw ka hakɛ o t'a ɲɛnabɔ parce que olu denw ka fɛn t'a la i bɛ den dɔ ekɔli la n'a ye defu sɔrɔ i bɛ nisɔndiya n'a ye bagi sɔrɔ i bɛ dɔn kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ n'a taara université la f'i yɛrɛ bɛ waso Burama Tari Asan a bɛ université la o ekɔlisoba in tɔgɔ o bɛ tɔgɔ fɔ a ka bɛ yen n'a tilala a si bɛ jɛ i b'i denkɛ si bɛ ka jɛ a ma baara sɔrɔ ça c'est la trahison du contrat social et psychologique établi au Mali. Les dirigeants maliens ont trahi le peuple malien. La première forme de trahison, c'est d'envoyer les gens à l'école du rêve qui se termine par la désillusion. Vous pouvez faire mon coup mango quand tu dis quand on mango le camp, quand on tire fouille au camp, quand on a sent qu'on faut qu'on te coupe en mene, qu'on te coupe en fera. Quand Beretta au là. Murubo Keta côté ko nan betra ko la ko munu mana kala kul be barasro e prince ta do Murubo Keta ko to gena ko Mali krantay ko yema horati dore ko ni mi barake duma fa be sabati ko sira nyuma be jo o so nyuma be jo ko Mali be ka hebe ke kile en constitution article froko ko Malien ni wolo la Mali dukulo sabe kam be ka hake kile ni kuma ti tien bilahi Mali constitution article froko ti tien am be ka hake ti kile ni be ka hake ku kile ko te do fara ka so do be ka vérité sanga di donc Clément kɛlɛ ɲini ne tɛ ka kɛlɛ kɛ kebe k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ juguya la n tɛ mɔgɔ juguya la ne t'u dɔn yɛrɛ ne ko fantanw ka hakɛ dɛsɛbaatɔw ka hakɛ les sans voix minnu kumakan tɛ se sanfɛ anw b'an kumakan ta k'a lase ye k'a fɔ fantanw tɔɔrɔ la Maliɲɛnw sɛgɛnna jamana lafura Mali tɔ tora kukalan dɔrɔn de n'o tɛ a bɛɛ minɛ na. Ala ka kisi uma donc ala ka kisi tɛrɛ Kidali ka taa fɔ k'i bɛ ko kɛ i b'a dɔn k'i tɛ Mali kɔnɔ na Mali centre la bi i k'a fɔ k'i bɛ yala i fɛrɛ ma i b'a dɔn k'i tɛ Mali kɔnɔ Jadusu ye yen minɛ Rebelle ye Kidali minɛ hali ala ne bɛ minɛ tile fila n y'a mɛn ko Marakala pont Jadusu tun y'o tigɛ ka heure damadɔni kɛ o tila k'o bila Kayikaw ko ne ma ko jɛman kɔrɔ ko Jadusu bɛ to ka ye yen nɔ a Mali tɔ tora yɔrɔ jumɛn ka bɔ Bamakɔ ka taa Kangaba o tɛ wa o t'a kukalani yan ala k'an kisi ma tɛrɛ n bɛ ka min fɔ min ye tiɲɛ o de ye nin ye Kidali kurani tɛ nin ye 26 mars kɔfɛ wa Kidali kurani wa quartier dɔ bɛ yen ko Kidali kurani Kidali kurani bɛ yen Clément ni fana kuma kura ye bi dɛ Kidali kurani a ye renseigné Kidali quartier dɔ kura dɔ bɛ ka sigi kɔfilan na o kura ko terroriste de bɛ sa kɛ rebelle de bɛ yen civil minnu n'u bolila ka bɔ Kidali ni togoya t'u bolo olu ka ca o zone na dɔw b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Kidali kurani Sirakɔrɔ zone dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Kidali kurani
donc kidali kurani ni ye ni me Bamako yan ko kidali kurani ko kidali kurani ne tambolo bile ko kuma in be ni on ka kɛlɛ be ni kidali kurani ma sigi Bamako ko kɔrɔlen ko ti bolo ça c'est clair et net ni kelen ka muso filanan ta an kana ɲɔgɔn musala fɔlɔ in o nafa ba de ti kan bilen n'o tɛ fɔlɔ kɔɲɔmusolama i ma dɔ wɛrɛ fara kan mais min fɔ Kebe Mali faamaw ka dɔn ko Maliyɛnw tɔɔrɔ la an tɛ kɛlɛ foyi la mɔgɔw ka hakɛ u bɛ fɛn fɛn fɔ u bɛ bagabali fɛn fɛn kɛ u bɛ min faga o u bɛ min bugɔ u bɛ min datugu u k'a dɔn ko Maliyɛn tɛ mara bilen k'an ka man kun o banna pewu mɔgɔ dɔ tun bolo ko Clément mana bila ko Clément ja bɛ tigɛ Clément dɔ bɔ ka kɛlɛ la maaw bɛ ka siran o de la ka siran mun de la hali bi sani n ka na mɔgɔ ye ko Kebe ko bi ko Clément b'i bolo i jija i k'a ɲininka est ce que nin kɛlen a la Clément bɛna segin kɔ wa ka da ka maa caman minɛ est ce que fɛ k'a bila o y'u makun ni seginna n kɔ kɔrɔ ko kun tɛ n ka kɛlɛ la ka ni sɛgɛn bɛɛ kɛ ka taa tile 15 kɛ wo la ka tila ka segin kɔ k'o dabila bilen a ye fo kaburu kɔnɔ donc nin ko in ma i intimidé Kebe ko fo lahara n y'o f'i ye n ka kuma daminɛ n tɛ Maliyɛnw janfa fo n kaburu kɔnɔ ne tɛ yɛlɛma fo saya dan ni n kɛra Mali président ye ne ye miyanka di nin ne ta tu ka nɔ Maliyɛnw t'a fɔ ne ma ko a professeur e fana kɛra tan wa o tɛ fɔ ne ma o taala ko ye o ye mɔgɔnifin jogo ye o tɛ fɔ ne ma a tɛ fɔ professeur a cɛ 200 millions dir'i ma o y'a professeur mobili dɔ san ka d'i ma a professeur i ye peuple trahi i ye révolution trahi fo lahara o tɛ fɔ ne ma aw bɛ fɔ cɛ wɛrɛ ma Clément tɛ wa min ye kali Maliyɛnw ye ne ka Maliyɛnya la ne ka hɔrɔnya la ni danbe la ne tɛ Maliyɛnw janfa je vais jamais trahir le peuple malien je vais jamais abandonner ce peuple je vais jamais laisser tomber ce peuple je vais jamais mentir aux Maliens c'est le prix de ma vie Allah hara jɔ kɛnɛ kan ne bɛ Mali défend lahara jɔ kɛnɛ kan ne bɛ Mali défend wa n salen kɔ ni minnu ye n kumakan mɛn u k'a dɔn k'a fɔ Clément ma foyi ɲini Maliyɛnw fɛ dɔrɔn a ye k'aw faso fɛ nka k'i faso fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye i kan ka min k'i faso yanni ka hakɛ kana to yen faama zone namaratɔ ka n'i ka hakɛ to a bolo n'i ka hakɛ to a bolo kojugukɛla ani min b'a ye k'i man ko a bɛɛ kelen tout silence est un signe de complice de crime dans les conditions misérables dans lesquelles le peuple malien vit aujourd'hui. Tous ceux qui vont garder le silence sont autant criminels que ceux qui sont en train de commettre le crime. Ne la fille. Et je vais jamais me taire. Ala kana ato iki dadi. Clément bi mɔgɔw ye bɔli min kɛ ka taa tribunal la. I bɔli ki a ko bɛ kan'i ka so i k'i jɔ bali kɔnɔ ka kuma mɔgɔw fɛ a ye sentiment jumɛn d'i ma bi? Ça m'a donné le sentiment de continuer. A ye sentiment fɔlɔ min di yan o ye n bɛ baara min na an ka tɛmɛ n'a ye. A ye Maliyɛnw ka waleɲuman dɔn yira n na. N y'a dɔn k'a fɔ ne ye Maliyɛnw ka baarakɛden de ye. Ɔ n'i ye baarakɛden bila baara la. Sara a yɛrɛ wulila a yɛrɛ k'a bɛ ko dɔ kɛ. N'i nisɔndiyara. Ni ko ye baarakɛden kɔnɔ sɔrɔ n'i wulila k'i jɔ a ye. A bɛ bɛn baarakɛden ka dɔ fara a ka baara kan. Sabu a y'a dɔn k'a fɔ ko patron nisɔndiyara. N bɛ to ka kuma dɔ fɔ n ko Maliyɛnw ka foyi tɛ ne ye. Ba Clément de don Bangoningaden. Je suis très fier d'être de Bankouni. Ouais. Il va falloir que tu regardes. Et je serai toujours l'enfant de Bankouni. Ne Bangoningaden n bɛ sa ka to Bangonidenya la. N b'a ɲini Ala fɛ ni n bɛ sa don min na ne ni n ka bin ka to Bangoni kɔnɔ. N b'o f'i ye bi. Ni ne bɛ sa don min na n b'a ɲini Ala fɛ saya k'a sɔrɔ ne bɛ Bangoni de kɔnɔ ne ni n ka bin Bangoni kɔnɔ yan. N'o bɛ se ka kɛ ne tun b'o kɛ ne su bɛ se ka don Bangoni kɔnɔ yan. Tellement que Bangoni ye ne di. Bangoni est dans moi. U bɔra ka taa n kunbɛn ka na ni ye Bangonika bɛɛ bɔra. Musokɔrɔbaw tun bɛ cɛkɔrɔbaw tun bɛ denmisɛnninw bɛ yen. Ouais. Jama Bamakɔka bɛɛ bɔra ka taa u tugura an kɔ ka bɔ tribunal la ka na fo so ouais. Ne yɛrɛ kumana dɔw bɛ ka boli u sen na musokɔrɔba dɔw yɛrɛ ɲɛ b'u la an ka mobili kɔnɔ musokɔrɔba dɔw bɛ boli la mobili nɔfɛ n b'a fɔ dɔrɔn ko Ala ka bɛɛ sara u sara tɛ ne bolo Ala ka bɛɛ sara Ala ka bɛɛ sara i ka kanu na Ala ka bɛɛ sara i ka danaya la i bɛ min kɛ dibi ni kɛnɛ kan Ala ka bɛɛ sara i ka hakɛ la mais u ye min yira n na bi a bɛnna ma a tɛ bɔ n kɔnɔ u ka
bon ka climat a tɛ yɛlɛma u kana jɔrɔ n'o ye climat tɛ se ka yɛlɛma ni climat tun bɛ yɛlɛma sa yɛlɛmana. D'accord professeur sani an ka bɔ baro kɔnɔ nin bɛɛ kɔfɛ kɛlɛ kura jumɛn bolo dalen don professeur bolo. Mouvement min sigira ko Mali kura donc o mouvement n'olu kan ka ɲɔgɔn ye parce que n bɔra dɔrɔn ci sira ma. Bien sûr. An ka hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'o hakɛ kan ka ɲini faamaw fɛ o baara bɛ sen na n'Ala sɔnna ma an bɛ labɛn min na a tɛmɛ tile fila ko don an bɛna wele bila maliyɛn bɛɛ ma maaw ka hakɛ min ye o ka d'u ma a tɛ kɛ ni muruta ye a tɛ kɛ ni beseta ye a tɛ kɛ ni gabakurubo ye fani bannen t'a la an ka hakɛ min ye an ko an ka hakɛ notre droit a ka di fasodenw ma dɔwɛrɛ tɛ Mali école ka dayɛlɛ article 39 mètre ka article 39 ka ɲɛnabɔ a filanan Mali courant ko solution ka fɔ an ye énergie du Mali kana tigɛ bila n'u b'a privatiser n'u b'a bɔ yen ka fɛn wɛrɛ sigi u ko fɔ an ye a bɛ kɛ don jumɛn a bɛ kɛ délai jumɛn kɔnɔ a sabanan Mali denmisɛnninw ka baara ko solution jumɛn b'a la kun fɔra ko 200 000 emploi o ma kɛ a jeune mandat joli de bɛ di denmisɛnninw ma denmisɛnninw ka baara ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di a naaninan Mali insécurité n'o y'an ka lakanabaliya ye o bɛna ɲɛnabɔ cogo di fo ka ɲɛnabɔ de Wulibali la a duurunan Mali justice n'o y'an ka kiribontigiw ye k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ ka se k'u sankɔrɔ ta min b'a to juge b'a yɛrɛ sɔrɔ min b'a to procureur b'a yɛrɛ sɔrɔ min b'a to an ka kiiritigɛlaw u bɛ se ka bila condition sugu bɛɛ la walasa u ka hakɛ ka d'u ma walasa n'an ser'u ma tuma min na u bɛ se k'an ka kiiri tigɛ lafiya la. Ni fam a n'an ka jiko bɛ cogo min na ni faama min bɛ se k'o ɲɛnabɔ alhamdulilah an bɛ tɛgɛ dɛ fi kun ni faama min tɛ se ka maliyɛnw ka hakɛ d'i ma i bɛ maliyɛnw ye min d'i ma i b'o di maliyɛnw ma i ka fanga ye. Climat minnu bɛ k'an suit an kun bɛna baro bila mais u ye question fila bɔ a tigi bɛ k'i sinsin a kan ko ka tɛnku i la fɔlɔ ko i ka sunko kun bɛ cogo di k'i to est-ce que mɔgɔ bolo sunko quoi sun est-ce que i tun bɛ ka se ka sun. Bon n ta kuma n kun bɛ ka sun mais après n ye sun jɔ. N ye sun jɔ pour une simple raison pour préserver ma santé. Ouais. Parce que mes conditions maintenant, il y avait beaucoup de pression. Et puis sun kuma nɔgɔ ma. Donc n bɛ bɔ kuma min na n ye sun jɔ. Mais n bɛ taa kuma min na n ye tako fɔlɔ minnu kɛ la première semaine n bɛ sun na. Et puis n kun bɛ suguri di yan. N bɛ suguri di yan. Wulafɛla la u kun bɛ na ni café ani buru ye k'o bila u bɛ si pour que sundon kuma n ka sun kɛ. Mais n b'a dɔn cogo di i bɛna ɲininka ko n b'a dɔn cogo di ko sun bɛ kɛ parce que suguduguma djihadiste minnu minɛlen b'u bolo u b'a fɔ minnu ma ko djihadiste. Et donc olu fana bɛ yen quoi. Olu bɛ yen caman bɛ yen. maa tɛ ɲɔgɔn kan kɔni. Bon au départ u taara ne bila u kan ka tila ka ne b'u kan mais il faut dire que la sécurité d'État il y a des gens qui travaillent bien là-bas hein. N y'o de f'i ye n ko ye ko caman faamu sécurité SE kɔnɔ yen mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen baarakɛlabaw bɛ yen u tɛ condition de la n tɛ baarakɛlaw bɛ yen dɛ a jeune ka ca. Presque à Belgique, mais ils sont dévoués à la cause de la nation. Jamana ka d'u ye. Mais ni u bila ko min ko b'a kɛ donc même il faut mɔgɔ ye kana fɔ u bɛ dimi sécurité d'État mɔgɔ kɔrɔ ye Clément minɛ sécurité d'État ma ɲi non u bilala k'a kɛ de minnu y'u bila ka baara jugu kɛ a bɛɛ an n'olu de cɛ n tɛ SE mɔgɔw ils ont été corrects ils ont fait leur boulot u ka baara kɛ. C'est des gens qui sont très intelligents. Ni mɔgɔ surula yen kuma kɛcogo fɛ minnu hakili ka bon. Ni mɔgɔ sɔrɔ yen j'ai compris aussi que c'est des gens qui aiment le Mali. Ça j'ai compris ça. D'accord. Parce que u y'a fɔ ka caya. Ils sentent chez eux. Il y a des moments de confidence. Des moments où a bɛ baro la i bɛ kuma na u bɛ ka. I b'a sɔrɔ dɔw bɛ o tigi b'i suit ka di o ye. I b'a senti k'a fɔ Mali ka d'u ye. Mali ka d'u ye. Denmisɛnnin ninnu Mali ka d'u ye. Ils aiment le Mali et u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ u hakili la k'a fɔ ko nin ye faso ka faso kumabɔ de. Tu vois mais olu yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min na an t'o la donc il faut que u fana ka dɛmɛ. Bien sûr. Je tiens à demander ça. Ni SE directeur Musa Jawara tɛ yan. Ni Musa Jawara ye n ka kuma mɛn a ka denmisɛnninw bila condition ba la halisa. N'o tɛ hali u bɛ mɔgɔw minɛ ni mobili min ye tɔ tɛ mobili ninnu na dɛ. D'accord. Assemblée règlement dɔ adopté k'i to kaso kɔnɔ yen u bolo. Bon an t'a fɔ kaso k'i to u bolo. N t'a dɔn n'a sɔrɔ i sera ka temps sɔrɔ ka o analyse kɛ députés ka interpellation ko u ko député kelen tɛ se ka ministre interpeller bilen députés sɔnna k'u bolo kɔrɔta o ye
n'a sɔrɔ i temps sɔrɔ ka o jateminɛ. Non, j'apprends maintenant. Nya mais RFA. K'a fɔ ko ye fɛnw ne tɛ fɛn kalama fɔlɔ. Oui, c'est vrai. Parce que comme ni nana mɔgɔ bɛ taa n ka sigi na. Bien sûr. Donc ma se ka n connecter fɔlɔ, bon puis téléphone tɛ n bolo. Téléphone min. Bon téléphone ni fɛn bɛɛ bɛ procureur bolo fɔlɔ, a bɛ ka enquête kɛ. Donc ça c'est normal, c'est bien. Bien sûr. Donc n t'a dɔn fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ, mais min kɔni dɔn dɔrɔn député minnu bɛ sisan. Ninnu tɛ se ka foyi kɛ ko min ka di fanga ye. Min ka di IBK n'a nɔfɛmɔgɔ ye, u b'o de kɛ. Ninnu bɛ komi fiyɛntɔ n'a a bere minɛbaga. N'a bɔra sira min fɛ i bɛ taa yen. Parce que i ɲɛ y'ale de. Min kɛra Mali kɔnɔ, c'est à dire que a min tigɛ diɲɛ kɔnɔ o de bɛ k'anw fɛ yan. Résultat ka bɔ ka tila ka taa yɛlɛma. I bɛ wala ɲagami dɔn. Ayi non to wala ɲagami dɔn. Parasi bɔla dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko finman ka ɲi bilenman. Mali foyi tɛ kɛ o ye. Mais komi n sɛgɛnnen don ni n lafiyara n bɛna n da don ale la k'a détailler. Walayi namara kɛra minnu na u ka waso k'u disi gosi parce que u bɛ Mali mara. Mais minnu sigira namara kan u sigi namara kan. Bilahi don dɔ la den n'a mɔden n'a i kale ko ne fa kun tɛ. U bɛ mɔla n'u ye k'a fɔ ne fa kun tɛ. Nin tɛ fa ye u b'a fɔ ne fa tɛ. La prison morale. U b'a fɔ ne fa tɛ. L'histoire juge toujours sur la base morale. Et ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. A ka di an ye an ka taa yɔrɔ jan mais waati korora dɔɔni Clément i ka kumakan labanw ani folikaw ka lase maliden ma ne kɔni bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase PCC mɔgɔw ma. Merci beaucoup. Franchement an bɛɛ bɛ nin milieu kɔnɔ mais mɔgɔ ka minɛ tan a ka mouvement u ye wulikajɔ min kɛ PCC ye wulikajɔ min kɛ franchement a ye ne impressionné n'a y'a sɔrɔ PCC kun ye Clément dɔrɔn ye PCC mɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ o kun tɛ kɛ donc o kɔrɔ Clément ye président ye mais Clément fana ka maaw jɔyɔrɔba bɛ u la donc franchement parler mais coordination PCC ni waati tan kɔnɔ an ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a dɔn ko u bɛ Clément kɔ Clément farisogo ko tɛ wari b'a kun ko tɛ mais Clément ka kungilan ni a ka miirina ka foli kɛ PCC mɔgɔ ye ani kunnafonidila bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan presse étrangère bɛɛ ye wulikajɔ kɛ nin ko la. Ne bɛ nisɔndiya parce que n b'a dɔn bi hali ni Clément sara Clément camanba de bɛ yen bi. Il y a une plateforme denmisɛnnin minnu ye. Oui, vraiment. Nous les Clément ye. Oui. Nous les Clément ye. Oui. C'est bien. Parce que journaliste y'a yɛrɛ dɔn de koyi. Oui. Ani kodɔn. Journaliste yɛrɛ bɛ banba yɛrɛ dɔn ni kodɔn de la. Journaliste ma sɛbɛn. Sɛbɛnnikɛla dɔ y'a sɛbɛn mais journaliste tɛ parce que ne bɛ journaliste bonya kojugu. Bien sûr. Mɔgɔ bi t'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ k'i bɛ taa coup d'état kɛ i bɛ k'a la. N b'o fɔ o ɲɛna dɔrɔn k'o jaabi. Oui. Oui. Kebe donso min bɛ ka sɔgɔsɔgɔ sogo nɔfɛ a taara k'a bɛ sogo faga a bɛ sɔgɔsɔgɔ la mɔgɔ bɛ t'i i ka danga don o kɔ bilen tɛ sogo sɔrɔ bilen i bɛ k'a bɛ k'a yɛrɛ ɲini Mali ko la i bɛ k'a yɛrɛ t'a ɲɛdɔn bilen an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini n'an t'a ɲɛdɔn ne bɛ taa mun de coup d'état kɛ o la ci o b'a don ta an ye coup d'état min ye 26 mars la an ye min ye 2012 ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ayi parce que a bɛ jamana cun kojugu olu de coup d'état ye mais ko Clément tɛ se k'o kɛ i b'a fɔ musokɔrɔba ye ko Clément tɛ se k'o kɛ Mɔdu Sɛnsi tɛ se k'o kɛ Bube tɛ se k'o kɛ ko mais ko ci wɛrɛ banna jamana ko la min tɛ coup d'état ye ni coup d'état kɛ i bɛ Mali sigi a kɔfɛ ko o t'an ka jate ye ko mais ko mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛmali kɛ ka sɔrɔ i ma coup d'état kɛ ko yɛlɛmali cogoya ka ca ka sɔrɔ i ma coup d'état kɛ coup d'état tɛ n ka plan ye a tɛ don n ka plan na ne tɛ se ka kɛ a se tɛ n ye je ne suis pas un homme de troupe je ne suis pas militaire je ne possède pas d'armes donc k'olu ko ninnu ko Clément to olu la et puis ko Clément tɛmɛna o hakɛ kan ni ne coup d'état kɛ Maliyɛnw yɛrɛ dabali bɛ bɔ a b'a fɔ professeur mun y'i bila nin na ne tɛ fɛ Mali histoire la don la a ka fɔ ko ne ye coup d'état kɛ mais a ka fɔ ko ja ko Clément sera ka yɛlɛma kɛ k'a bɛɛ yɛlɛma ka sɔrɔ Clément ma gabakuru ta Clément ma feu kari ne mɔgɔ b'o la Mali kɔnɔ parce que o ma kɛ fɔlɔ ne b'o ko de ɲini
a fɔra bi n bɛ ka min ɲini o ye k'a yɛlɛma ka sɔrɔ ma muru ta ma bese ta an ma fekari an ma foyi ma kɛ mais ni fanga tɛ se n'a bɛ bɔ yen ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ a ma kɛ ni mankan ye k'o fana bɛ se ka kɛ ko o formule bɛ yen ko ka sɔrɔ k'a ma kɛ ni kɛlɛ ye ko climat tɛ kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ne tɛ fɛ ka balawu wuli ne nɔfɛ mɔgɔ si kana balawu wuli sabu balawu man ɲi i bɛ k'a ka biriki joli bɛ Mali kɔnɔ yan e bɛ so joli dɔn Mali kɔnɔ ko i bɛ k'o jɔ ka di Maliyɛnw ma Mali wari ko tɛ dɛ a yɛrɛ non ne m'o ye o bɛ yen wa non ne m'o ye pour que i bɛ k'a nɔfɛ i bɛ taa Mali su ci e ye fɛn joli ye ko a ko i bɛ ka tɛmɛtɔ bi k'a ye wari bɔ a kun ou bien a sara wari k'a ye nin fɛn in dilan i y'i deli k'a mɛn wa m'a fɔ Mali wari dɛ a yɛrɛ ka wari ɲini de k'a sɔrɔ e b'o dɔn wa e bɛ taa mun fɛ kari ko i bɛ ka ko i bɛ ka feere don ko ne ka donc o bɛ ka miiri ko Modibo Keyita tun ye école-maître ye Musa Tarawele tun ye sɔrɔsi ye ATT ye sɔrɔsi ye Alifa Umaru Konare ye école-maître ye Jɔnkunna fana ye école-maître ye ko i bɛ kɛ ka métier ye jumɛn n y'i sigi ka miiri sɔgɔma fo wula fo dugusɛjɛ ka sunɔgɔ ka wuli n bɛ k'a ka métier ɲini ne m'a dɔn an bɛ su in na baro dilan yan Mali bɛ jɔ koyi Mali bɛ jɔ Mali bɛ dilan mais a f'a ka dilan tiɲɛ a ka dilan tiɲɛ awɔ an balima cɛ bɛ ja filɛbaga ka foli bɛ aw bɛɛ ni ne tun bɛ bolo bɛ k'a jira ala an kun bɛ an kɔrɔkɛ bara professeur Clément Danbele a ye tile 15 kɛ DGSE maaw bolo a mɛnna cogo min a mɛnna lahala min na mun y'a sɔrɔ mun kɛla kun jɔn y'a to u y'a minɛ a tun bɛ lahala jɔn na an kun sera Clément bara bi ka da o de yira aw la bamananw ko ten n'i bɛ ko ta k'a ɲɛfɔ kunnafonidila i k'i jija i k'a ta sun kɔnɔ ni o kɛla danaya ni crédibilité min n'i bɛ a nɔfɛ i ka bara la i bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɔ a kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalaam